أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أموني أهم ذمدارين أنا ذمداري چكوچين سنزه وانا تربية أولاد ده سلسلة ميتخ تخ فيها ونسد قندتك وأموي أمي باري نزيست با ديرين لحمو ميتخ چتخ فايد وساس وسي أولاد فري أتعاملها لازمين لحمو ميتخ قوچين زمانا أئمة طاهرين عليهم السلام ميتخشي چهار دماسومين ميتخشي پیغمبر كوني ميتخشي یا دیو چخ ميتخ تخ فايد بو یا سحمون ميتخشي تخ فايد بو ديو متيكا ضروري يعني مختلف دوسرا فیشن لا یا مادرن سو سے قسم قسمی معنا کو سے سمجھ میومی ميتخشي دو قسم چي دو چخ متخ دو چازه ونا امام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام في حق كسل يتري في حق ولا من قتل سؤال ذكري في حق شيعة يارجع كان تجيسي فرزند رسول غياسي يتي محبتي نو غتي أولاد كوني ميتاخ كون يتان سحموني ميتاخ جاهزين أجيب فايدة يتزر ونا كوري في حق قسم بين كسل بيمكن يعني أجر سوتشي غاي محبتي نو أهل بيت أطهار محبتي نو كوني غاي ميتاخ أخنارنا حسك غاي ميتاخ سكجاك في ردوه خا إن دسدول غاي شفاعت دي حساب کو چین زبنا مطالع ائمه طاهرین علیهم السلام فاقر سهما میتخ کن دیو مطالع باعث برکتین انغتی اولاد کن لابو بمولا میتخ کو یا سهمونی میتخ سکا جاب پید کو دیو متی کا فرض ان اطعام کا دل کنا کسل جمعت امام جعفر صادق علیه الصلاة والسلام فاقوسی بل وسلا يعني توين وشحق هنا ميتخ شتخ سجوك دنیای که او مقدونو کلا میتاخ چی تاخسجو دو چی چوخ میتاخ چی تاخسجو زیوان کلی فیا قوسی کسل بما تبرکان محمد میتاخ جو نیت بسجو محمد سهم پیغمبر فیا قوی اسم مبارک کو میتاخ جو بلکی امتالا اگر سوچی گلا گوی اولاتی زیادہ تمنا یود ناره دو تقریبا دوی اعمال چی سیود یعنی دعا چی زرین چی دي دغو نیت بسنا بلکہ طاوی خلاقو تروتن چه دعا بزرگین اور دو چار مہینے بالا دیوی بالا میتاخ محمد جو اگر کو بمو انسا بوینو بدل گیزری انا دوسا دخو چکن دولا دیگه کسان بیومد انا دی تاب میتاخ محمد جاکسنا دیگه جوتو بمو اس کسنا دو چامیگو یا مسی بمو میتاخ فاطمی کا جو یا زینبی کا جو یا استهم يعني خاتون كوني ميتاخسي كجو دو چا مشكل ما اما متالا حكم کو ميتاخسي تاخسي جو زل بينا دو چا ز وانا پیغمبر في حق وسي كسان جو كتاب سي سوسي ميتاخ كن لحمو ميتاخسي جو چا ز وانا حسكه قيامت جغلا يا ميتاخ كن ندرس متالا سكت زل بينا ليه فلان ابو فلان زل دو لحمو ميتاخسي تاخنا يعني دو وغلا چي گوت وانا متالا دو سركمو يقولو وانا لحمه ميتاخ تاخ فيت بو متا اطعام كاتين زي ما ديو ضروري ده كان امام كاظم عليه الصلاه والسلام فيقول كل فيقول سكسال بيوسه اول ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن اطعام لازم ان میں چیزات کو لینا یا اولاد کا چوک پدونک مطلب سے احسان چی بدنارنا کولا لحمو میتاخ چی تقفیت پودیو اطعام کا فریضه یا و پر متالا یا صحابه پیغمبر کسال بیومد اگر مطلب میتاخ چی متاخ ده بلویس کن توین وبجیک سے سپت سون سے ده سوناره حس کے قیامت جلا شکایت بلو یعنی کھانا میتاخ چی متاخ پھی اطعام شکایت به يعني چی میتاخسی کا ده بلویس پولا سکت زرگ زروی ده شکایت به ده و پرینا دنیای کا اومو پدونو میتاخ چی تاق قید پودیو لحموین لو یا و پر مطالع همیشه کنیو ده حضرت زهرای مرزیی فی حق شهادت حضرت محسن شهید سون زروی حضرت محسن دنیای کا شاق پدونو پیغمبر فی حق وسی میتاخ تاقسید بین سو ده و جاسی لحمو میتاخ چی تاق قید پودیو متی کا ضروری ده بی بالا تا بلویس کن تاس حر تاقولا سنمو بیاید پی یا سرسز بیاید پودیو کنی طبیعت این لو بلویس کن لر سرسز بیاید پیشیت نمان اما بیس
कितना से ये जो हम लोग बत चीज़ अल्लाह दिवरी फरी नंग हम लोग बत दो हम लोग बत जरे को सरसे से शिते ना कौन दो मबेस मना मबेस चाहे वन पैगंबर في كساليو دعهم أن التراب ربيع الصبيان بل بيس كون لا سارسس ثالثس بچو دو चाहे वन कौन फरी दो यो चोगो मेंदोक सारिन जमीन को दी सरसेस बेत को सो बल बिस फरी चिन लो दियो मेंदोक सारिन लो ده وجه سی کلا دیو سرسبز باغ ندرسه کری پیاموسی تشبیه تابین دیو حکمت یاد بین دی بالبیس کری دی بال یعنی کوسی ترسس بیاید کو دی بینو چه جوان کری پیامپه یا سری وایه دیو ما سی بالبیس کنلا نادر گسنی ایشانم دو چه جوان کونی نو صفات چی غیر لو ده صفات غیر وجه سی دو چین جوان کسال بیاید أحب الصبيان لخمسه الأول أنهم هم البكاؤون والثاني هم يتمرغون بالتراب والثالث يختصمون من غير حقد والرابع لا يدخرون لغد شيئا والخامس يعمرون ثم يخربون پیغمبر في حقوسي كسال بمغنى بالبس كون ليغنا پسانيو دو چازه ونكون انو صفات غيو دي صفات غو چيچين زه ونكسال بمغنى كون إشان گريا بت بالبس إشان موت ديو پیغمبر في حقولا پسانيو موایت کو بالویس موایت کو دی بینو غتا لا درسیوت غتا چی بالویس چی لا ود یعنی خو دنیا معمولی چیز چی لا ود اما غتا لا موایت کو مزریوت فل يزحفوا قليلا وليبكوا كثيرا قرآنی یعنی اسکت مس کم تھوت چاوت زوانا انسان سوسه گناه سمسه سوسه اعمال سمسه سوسه قیامت سوسه قبر سمسه موایت کو دیو صفاتین ائمه طاهرینی دنبق سمسه جناب امام حسین جناب زینب کبرای مصیبت سم سے دیو موایت کو دیو غتانا ثواب یت بنده و فرینا کسال بیمت دی بالویس کو دیو فرین علی پاسانی نیسی رسیلاس پو جونا نیسی رسیلاس پو کون دی سرسس ایشان بندو ہے دی سرسس بیایت پو سے دیو سما پیغمبر اللہ ایشان پاسانیو چا جونا سرسس نو غتانا تواضع انکساری گفاف دی چیزات کو غتانا درس توی سومی رسیز ہے ونا کو تھمونا تامت بالبیس کن تمایشان تاد اما سنگی نو چند کن برچی مت با کن سنگی نو کن برچی دو پا مجوده کتام کوچی چیک تمای تاس یا بانه کنسوم دجاب تاوا چیز دیار مخباسانی پرونا دیکا اچه دکو چین پا سوین پا کراجی کن تمای تامان دیکا پرو بوده چاپ کتا تمای تامی این مو کتانگیس کرا پیلا تمای سوین پا ini koni je khutang iska chata yani khuta among iska chata motami je zeni diga trenyo among iska ga thamotani koni kon khuta diga zom se kon ya nam da dost se met among iska lihaza balvisi thamotamana hata ya bala do bibe kon khuti koji ya ta ru chi be dehne kon ya bahla ka ka kon be se tu bi pegambar fi appe kasalina ana kon thamota lekin sningi no kon berchi met pathameta me مقصد کو مدار دیمینو درس پچی من زه ون سنگی نو چیک چیک لا بغض کینا کون بر ماجو سنی صاف جو دمی کنا زبانا جیل سی صفات کو بلویس کنه نو چیو جو زربانا کسل بیوت کونی سخت اما حسکه فکر میں حسکه حالا یا چیزی توپ تو یا می توپ زی بیچامت بس دینی توپ دینی زد حسکه زد یا کون حسکه فکر چی میں دیو ساعتان درس پچی من دیمینو یعنی لیگنا ایشان ماتان سی دنیایی کا سقف نهو بیاید پیشن فکر ما بس توپ خدا را شکر بد اما خواتین کن لچونچی کنجوس ردوک زرید بلها جاز وانا صفات چی باقی بوس ولینو بعد صفاتین بوسترین کنینو صفاتین دوینه چی کو یا کنجوسی چونچی کنجوس ردوک پر کو بوسترین کنینو دیو صفاتین جاز وانا کوئی نگ شل بر خطه دو خری غیر سی چیز وانا کونی چی شیف شد ده یا محلا کونی شیک سفهمه دی دنیای کا گا چیشی اون نارنه کو چیف چوسن نایان کو بجیک پی وقتی ساما دی وجه سینگا پیغمبر دی بالویس کن لیگی نپسندیو لہذا کسال بیمت کون کھیل کود بچو جازه وانا یار سنو بینو یا تھالرسس تو بینو کونی تربیت گویننا کون دوسرے چیک چیک کون کھیل بید یا چیک چیک کونی بازی بید چیک چیک کونی سنو بید یار سنو بینو کون چیکر گله چیک چیز لا مرگل وانا دی بینه سکونی تربیت گوینیه بینو مرگل فی وقت کو تھپ پی کوینو حوصله امین یا مرگل فی وقت لا اکا یا چیکر گل نارنه دبینو کلا حسد میگوین جازه بنا کو دی یا کھیل کود پہ بینو دیمونی سی تربیت گوین لو
ده وخلا إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام في أقوى كسال يقول الغلام يلعب 7 سنين ويتعلم الكتاب 7 سنين ويتعلم الحرام 7 سنين بل بيسكن للوب دون توني من بكون استنو بيتشو كون تام سماتان سزر دبينو كسال يقول تام سكوني سي جان بهنسا فتا سجوزره غير ادبي يعني بادبي دو بس يا اخوان ميت ابنا ده وقت لو كايبس من نارنا كون شي استنى بنا شي جان شي بنا كولا تمسيمانا ما بسره ده لوب دون بوكو بالكل آزاد بس فتا سجو دو چازه بنده غتان سي كونستروغن جاپانا كون سنيمت گوينن يا جوكتو كون كوتان كوتيكا كوتان لا اطمینان میگوينن صار كنا تمت دو مبا كون غتان سي فتا سجاف نارنا كون سنيجان گوت هسكه معاشرين كون خص بميگوي دبو فرنا ايمي كسالينو حكمتنا خالمت بين لوب دون بوكو لا چام از چام سے چاچا بس نا كوتي تاريخ فتا سجو سرنا دبينو كوني عقل بسمين الله عقل كوني دبينو رشد به تانا ماتانسي چی چاچا جی بیا چی چار تیان جاک نارنا دبخلا کوی عقل کو لیگنا کو یار دوه قوامه تا دوسا متا خیر تا آج کل چار تیان دوه پرومت و من نارنا عاشق ولا نمونیکا خواهنا یا نمولا عاشق کوي خواهنا بل بیس کولو ما چاجه ونا کوئی پوری لغه نو یت یا بل بیس کونی دومن بلکې بلويس کو لغمتا تامون تربیت لا فانتیان سن سجوت کو ساره نه کولی کنه اجازه لنزلنا يعني شلون لا تعمل تفاقة جو أما يعني سي تربية سوى كوني كا يعني سي دبخلا كون صار في بالله كوني كنا إجازة لين تو چازه ونا بيوم متان لتيام يت بي حق چيسا كوري اندازه يت بي سام سے حساب تيام ان زربا يت کو ونا ديمي نو كسل بمت امام في حقوسي لو بدون پوكو آزاد جو چنگ پا مزر کلا لو بدون پو بالکل آزاد جو کو چیز تنو بدنا چی کو سی کھیل کود بدنا رنا بچو مدنا اور لو بدون پو چین زه ونا ده لو بدون کلا تنا قرآن سو ده کلا ادب سو ده تعالو چوبجی تکو لو بدونی کنه لو چوبجی تکو تنا کو مسجد اینو فیاغلا کتون مسجد اینو نماز جماعت اینو کو همیشه هم بجو مجلس ماتم لا هم بجو فیاغ روزات سو سلام کلام سو مقصد بوده لو بدونی کنه کره لو چوبجی تکو خو یاری غلامی ده لو بدون پو کم گوی لو بدون پو کو بادشاہ اینسو ای لو بدون پو غلامی تنا کلا ماتانسی یامبو ریولو پو نوری کیت کور وچو کلا تربیت سو دبي كلا لو تشوفجي كنا أكا تنا كل حد بلوغ كتونه دبغ كلا حلال حرام وكلا صبر جوز بيو معصومي هذا بلوغ كتون فأكن دون أكا أتنا عمي كتيامة دون أكا تشامة تماجو ياو فريق كساد بيبنيا ده هنا لو تنا كل لوغ يشوف ساقنيس استقطي كتونه ده كنا تنا كم كتان شغوين ماتيكا يا لو تشوفجي تك كولا ماتنسي چیف صف نارنه يبي كولا عادت بود لهذا كون دو بتحريان ده بابس إمام شافعي كسرين با إمام جعفر الصادق إمام محمد باقر إمام موسى كاظم بلکہ إمام موسى كاظم في حق وشي كسر بيوم بس متى بالبيس كون چاچا يوتر متى إيشان هو بده لأنه بالبيس كون چاچا بس نبس كون سنسلا چاچا سو في حساب كون صار بنا كل يحمو قوينا دوم أردو بحق مد نتالا أردو بحق مد ياو فري بالویس چانچا ما بس امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی आपको कसम दूं چانچا में बे بالویس علاج بس को नत पाई यानी को बल चाचा भी को तबीयती नहीं पिन चाचा भी आयत को लेकिन अगर चाचा ما बे दो यार बस दुगन नारना दो नत पाई पी दे بالویس को दो बीमारी दो इमाम का साल दूं चाचा बने بالویس तबीयती को चाम से संजीदा युद्ध नसा दो को चाचा भी आयत को कोई तबीयत नहीं होती लिहाजा अगर चाचा मबेस न कोई चीज़ रहा इलाज भी आर्गोस भी ये हदीस की खाइक से तरीका माज़र बमेत अम्मा मतलब को यो इन पा कि लोग दुन को आबा आज़ाद जो लोग दुन को ला तरबियत में देवी खना ए लोग दुन पे खना तना को चीज़ जना को वज़ीरिन को गामा कोई लोग दुन को बादशाह इंसु बादशाह ची को ज़ेर भगामा चीज़ रहा मताना मती तवानी मुताबिक بیایت پودیو بادشاهی کوی ونا نیسی رسی سال پو غلام پو چیزه ونا غلام پو تا کو متای کسترولینو رولینو کیت کوربی دو غلامی دی بعدی لوبدون پو یعنی لو چوبجی کنه کره لو نیشو سافچیک تونی من پو کو چیزه ونا دو حالا کو وزیری
وزیر تنه کوی کنه عطا مشوره للو عطا مونی تنه کون کتان لا احساس گوه تنه کون کتی کتان چوغو رگوش است تنه کتان چوغو آتش است تنه کونی رگوی دور دالینو چیز الله تبدیلی اومد گون یار شته لقوم موبایل چی کورش نونینو دوکه تانسه ده وقت تا تامونی لاش چیز کالونه کلا گوه راتا بچو ده وقت کلا لاس مسکول زیوینا اولا چیز فعلا مشوره بسه مشوری حسابی که دیو بیت به جویا دیو چی گوه جوده قسم چیزه وانا یا غتی نگی کیو باید پی سامان با مان چی کیو باید نه کار گفت چوز یا پنیو کوری لقتمی کوری زمینی کجو کامسی ملادی دو لاس کن کامسی مال کیو من زیوانا کو یو کوری ذمہداری خبر دو چارج من کلا احساس بله عطا میشی دیلا مری یعنی حیثیت یودنا تا 2 متر غتان سی زیر پگامین کو تقریر جاسه نه کلا جیب خرچه میں 2 متر تن کو جو پوش کوی دیا کو یار دو سے ندوک پنا de سوسایتی ندوک پنا پنیر گوسه اونا چیک چیک اونا صحبت سے دو گوسه یا اونا صحبت سے کولا لباس چیر گوسه دوم راما مگوانا ہتان ہر چیز کا پابندی تا سے ماجو بلکہ کھتی مرضی حساب کا متان صوب حساب چی دونی کا خرج بیات کو سمتی ضرورین تو چازه ولا دیونی کونی تربیت گوی دیونی نو تا 2 متر غتان هر دفعه کونی چیز زیر و چی خیال دو سوال دو زیر دوگ نارنا جوتو و یو چیز الله معاشره نو څار بیمار لسا ایونی درمیانی نو کله کڑا اومه ایونی درمیانی نو کڑا زیر نو کوری کڑا کا فعال اطمینان قومه لہذا بلوی سے تربیت فریدو ضروری وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین پروردگار غیر سوسے اولاد کو صحیح تربیت بیات کی توفیق شد بس یا اللہ